እዚህ አገልግሎት ድምጽ ሰላምናዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ጊዜ ምሽት ካብ 8 ፈረቃን ክሳብ ሰዓት 9 31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሎምውን መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ብሩሃ ሰማዕትና ሰላምታና በመقدم ናብዝና ኢሎም መደብ ነሰጋግረኩም ፈለማ ሓውና አገልጋሊ ሳሙኤል ነጋሲ በቲ ጥዑይ ቃል ምሮ ንጽናዕ ዝብል ቀዳማይ ክፋል ሒዙና መጽሎ ንከታተሎ አዲምና ግን መዝሙር ክንሰምዕና ሰናይ ጊዜ ጀነወሬሳ ምራዓታትንቲ እስፋዘይ ተረብሮ ስፍራ መግብቲ روحك برغت زينبر بموت مسكانا كابافو تخويلو هايك قلبيو عنكو يوس زر فاستنك اللو عليلو بتمر تلوت تاريخو نغير دبخت تمدو جزي عشان الجنود هاي سمعي غاتلي وينسي سريت النغني قفاوي يمرد عيشي في سلام مدب تخاتلتي راديو سلامنا نتي كسع زا معلت زيا حنجيرون تخناقينون راديونا زلو العلق زي أبير استمسجنا يكون نتوم أبرحون أبكربان أبستفلالي كونتات كوينكم نزم دبز تكتاتلو وزلكم سلام أملاخي بزحلكم مساكم زلكو حوكم قلقال سامي نلومي حبيرنا نريو أرستي بتتعوي مهرو قال صنع زبلينا خنريو كابقال أملاخ أبقال أي يوهانس فقد شمونتن شعاتن كمودما كاب يعقوب معرف حدا فقد عسران حموشن نزلو قالينا كنرئي اتقال كم زيبل ملو عصبي كتقبلوا مبر نتيجة عرنالو مأنتي كي تطفئوه رأسكم حلو اتقوبو ززبل بمهرو كريستوس ون زي تصنع أملاخ يبولون اتقابت مهرو زي تصنع نسو أبون ودن ألوه يبلنا أبكال يوهانس فقر شمون تنجعتن أبيكم عرف حدا فقر عسران حموشن زلو قالون اتقابت ملو حقي نسو دما حق حرنت أتسبقو زت أمتن زت تصنعن قبري زقبرم كاباخا كي وسد أتصنعكا كتحزو زلكا نقرات قالو أب هيوتنا كاب أملاخ مستقبلنا يو أوشتنا نقمتون نحضرون كم سلام فقر أملاخ أمنت تسفى قدسنا وزته زعم سوليوم هواري يوحنس أبتخال أي ملوخ تصحف كله نتحنسب زفلت وحكي ويون برهان أتبقهم كحزو ويو أتوكيرو صحف اللهم زلهم مغنياتو أبتق زيتي بزحات مسحتي يسوس كريستوس بسقا خمزمت زي أمنو سلازنبرو نتناتهم تمهرتتات كفشلن نتحكي كخل عن نزام الأختي صحيفوها كل جزء حكي مسعدك كايو أي شيئتني كم تأمل سالي عسران سلستن فقر عسران سلستن زبلو محبر قلاتيا انت رئينا يوم نتحاد جزء زفلتوون زتقبلوون حكي قديفهم نافتنا يكدم حق مستملسو أولوس دما حرامتان كتواتسو كريستوس حرنت هوتي كوميو سلازت صنعو دقين برعوت بارنت أيتو قورنو كبل معيدو مالو أبقلات يا معرف حموش تفقر حدا من يقن عزيموهم زاربهم كله قتل بمبال كابتي زسوعكم أيكونن إذا محبال زيلوهم نابت حكي زفلتوا كمل سون معيدوهم سيطان نتزبر حالكا بران حكي كتسلمت كل جزء متسعري انتس بستبالا شو كاب حق زرحاقن مهرو جيرو انتس ملأخ بران تمثيلو ويون تخلا كنسو كدانا باقي تخدينو نتتخل قال قويتنا يسوس كريستوس كبلل
ورتق مسفتني اتأبجنت إيدن زجمرو سب ناي محبال تمنيتو سقاب حجي يتقبرو له أبز مودة زمن نزلناون حيلون عدقون أواديدو يقويزو له بأنصارو محبر فيلادلفيا انت دارينا نتز تقلت اللهم قال حكي ولا قوا بزح مكرا تنبرو من نأمنتهم زفتن أقات أمن تمتهم نتزلوهم أتنعهم بمحاز أب قويتايهم موغس رحيبهم نقالي حلي خايو نسمى يدما أي كحد كاين مو حدقوا عطوا زي خيل كفوت دقة هيبكالخو يتباهيلو لهم كتسيلون كالتيفة امتسألخو حدقوا أخليلكا كيزرفكا نتزلكا أتصنعك حزو بمبال تزاريبهم أتو إلكالو زلخا مسرت كفتشو زمتو زتفل على يكونتات ويون مكرتات كمون انكتات كالإنز أمسولي مصمو مسرتك انتاي كم زمسل يريوخا مسرتك أبكو حنت داخوينو من ما يقبروخان فتينو مخا تريم زحل مسرتك أبحوت أتغير كايوغن أو ودا دقاخا خمان أي تفلتن نابت قديف كايو زمت أخا مهرو قل عنت زعالم زيائهم زمن سخا محبر إبراويان بتزقات زنبرة مكرا تبعتهم زدربيو يمسلو قدنيرهم باولوس نتبزح عسبي زلوو تبعتكم أي تدربيو زبلهم إبراويان معرف عسرت فقر سلاسان حموشتن أماراتون انت رئينا بزحات يوم نتقويا زجمروهم قاليهم نوحاتون عمقوتون أقوايون سلزي فلتون صبق تمكرون سلزي بلهم نتقويا بتباب سلزي قوعزو قرب كيدوم زلحات يبلو قالون زلوهم حيلي كالتيفهم بمودة كقارصو خلوي خطري قاليهم قنا كم مجمريا قويهم بمحلاو رحقتهم تقوصاتيرهم مقوايتهم بعلمن مخانهم فليتهم تماراتون بميزان دحر مقلاس ابت مزازمي كبصحو خلوينا النري ماراثون بعد لك كم كرستناي نويح قعزو سلازخونه بتعقستي هدئ إلك أخا تكادادم كمتي حقو غيركا مقياي يدلي أولوس نتي بود بمنفس ودو زخونة تميت وسكو مخرو خلو اتزك آلس كم تحقو غيرو تزي تقالسة أخليل عوت أي ركبنيو بمبال مك آلسي خابايتا أتصبيق كامفلات كم زدليو مخيروه فتنت محلاو يدليو هوري يوهانس مبار نزوم كابتا حكي زي كونو قناخا نعوز مسل تمرتتاتن حكي زسعانة صحفاتن كدم سسيو اتقوبو زبل بتمهرو كريستوس كا زي النعسي أملخ يبلون زبله تمرت نيكولاويان بلعماويان زبهالو نايشعو تمرتتات أملخ زي بلو بمهرو أغاننتي زتمل أسل زنبره كدوسان بزي كي تاللو كابسغاونت كرحقيو زصحف اللوم زلو لومون انت رئينا زمهروتات زي بخالق ملكعو تقاميمو نززلنا يو زمن زمتن حبري حيزو أبيت أملاق سوليخو بمئتاو بزوحة باقعين أقل قلتن كريستوس أتاليلو يركب اتزقرم ناي تحكي مانتا تمثيلو سلزاتو نقوح تزيكونكا أبتا مربب ناتويو زأتوكا سيطان بأزيو ركق ميلا كابيت أملاق نتا كريستوس بدمو زمسا حكي كسرق أمفحسيو زركب زلو نتا حكي أصنعكا انت حيسكايا كفوت دقة تركب أبي سياس عسران شدشتن فقد خلتن فقد سلستن كم زبل قالالو اتحكز حلو صادق حزبي كاتو دقيتات كفتو يبلنا اذا قال تدارينايو نتحكي زحلوسي دقيتات كفتلو مسبله بدحريو نتصنع زهقنو خا بسلام تنبرو هو بسلام تنبرو يبلنا حقي بمحلاوكا اب هيوتكا اغزيابير دقي يخفتلكا ابو بمصنعكا دما بسلام تنبر اتا سامراويت سبيتي اونجيل يوحنس معرف 4 زلان ترينا مس كريستوس بمزرراب اما وداتا كيصم امو قدح دما نابز خي وردسي كابت ما يتخابني مسبلتو نسو مالت غويتانا يسوع كريستوس زبلا سبايكي تصوعكي نابز نعيلوا سباي يبلين مسبلتو سباي يبلين بمبالكس قنوع تزاريبكي الوا بدحريو يعينتا تخفيتو نبي مخانكا رئلخو زبلت نامت حندما متيا اتقلوصنتان حق مزرابان نابتي من قدن حقن هيوتن زخونه غويتانا يسوع كريستوس كتمصن كتلليون غيروا سلازي حقي دغ مدحانون يخفتيو قدوسان ابز زلنا يو قينان زمن غنا حقي بسمعيتات سب حبرات تدوينو نريا علنا كاي غداني
حماقون كي سمعو حكي انت دعا نجيريو ويون تزاريبيو بحماق قز كيريني اندا تباهله سب اب امسلونت ينبرالو እግዚአብሔር ካብዚ ይሰውረና ቅዱሳን ንሐቅ ግና በፍቅሪ ክንስዕራ ከምዘለና መጽሐፍ ቅዱስ ምሂርናሎ ኣብ ተቀዳመይቲ ማሕበር ጎይታ ማለት ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስወረዶም እተቀዳማይ ዝገበርዎ ነገር በትምህርቲ ሐዋርያት በህብረት በመቁራስ እንጌራ በጾሎት ምጽናዩ ደጌታቶም በዚ ነገር ዝገሮም ስለዝኸለልዎ ደፊሩ ዘአቱ ሰብ ይኹን እኩይ ትልምታት አይነበረን ኣብቲ ግዜቲ ሰይጣን በተረቂቅ መንፈሱ ገሩ ግሩሃት ሰባት ልቦም አደናጊሩ ገለማይ ቢሑ ከእቱውን እንተፈተነ ካብ አፍ ደገዩ ዝምለስ ነበረ ከመይ ዓይነት ሰባት ኮኒው ልጥቀም ነይሩ ተራይልና ነቶም ግርህ ዝበሉ ፍልጠት ሐቅውን ዝጎደሎም አገናዚቦም ወይ ድሙን አስተውዒሎም ዘይክእሉ ሰባት በቲ ረቂቅ ዝኾነ ፍሕሶ እንዳጠበረን ልቦም እንዳሐበለን ናብቲ ደገ ናይታ ማሕበር እኳን ተመጸ በዘተፈላለየ ጽፊዒት ግን ተጸፊዑ ተመሊሱ ኣብቲ ውሽጥ ዝነበሩ ሰባት በመንፈስ ዝተመልኡ ልቦም ዘይተመቕለ ጽኑዓት ሰባት ገንዘብ ዘይታልሎም ዝናን ክብረትን ዘይታልሎም ንሐቅ እምበር ግቡዛት ዘይኮኑ በመንፈስ ቅዱስ ዘውረቕረቑ ሰባት ስለዝነበሩ ንኹሉ ፈተነታት ዲያብሎስ አፍሽሎም ነተኻብቲ መምህሮምን ጓሶኦምን ዝኾነ ጎይታናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቀበልዎ ሓደራ በተአማዕ ከሎም ዝዘነበ ሓዊ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ስለዝሐለውዎን ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፍቅርን ምስምማዕን ሓያል ስለዝነበረን ዲያብሎስ ወላሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን እቲ ሕብረት እንተደኣ ጥሙር ኮይኑ እቲ ሕብረት ዝርገት እንተደኣ ዘይብሉ ኣብ ንሓድሕድካውን ዝተፈላለየ ምውንጃል ተደኣ ዘይብሉ እቲ ማሕበር ወይ ወንተ ሕብረት በስምረት መንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ እንተደኣ ኮይኑ ሰይጣን ወላሓንቲ ክገብር ኣይክእልን በዚ ግን ዲያብሎስ ስቕውን ኣይበለን ሓሰውቲ መምህራንን ሓሰውቲ ነቢያትን ብምልዓል ከም በሐድሽ ዓጢቁ እኳን ተመጸ በትምህርትን በጾሎትን በሕብረትን በመቁራስ እንጌራን ስለዝጸንዑ ደጊሞምውን የፍሽልዎ እዮም ነይሮም ኣብ ዝተፈላለየ እዋንን ግዜን አጋጣምን እንዳተጠቀመ ዝተፈላለየ ስሉኽ ኢሉ ከአቱ እዩ ይኽእል እዩ ዝበሎ ነገርውን እናተጠቀመ በብዙሕ መገድ እኳን ተፈተነ ካብ አፍ ደገ ቀጽሪ ናይቲ መንፈስ ቅዱስ ግን ክሰግር ኣይከኣለን ኣስዒቡ ሓውና ኤበኔዘር ካብ ዝሓለፈ ዝቐፀለ ጸሎት ዝብል ተኸታታሊ ትምህርቲ ዝመሮ ዘሎ ሎሚ ሓምሻይን መወዳእታን ግዜ ሒዙልና ቀሪብሎ ሰናይ ምክትታል ሰላም አምላኽን ጸጋ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላኻትኩም ይኹን በተፈላለየ ቦታን ኩነታትን ኮንኩም ዝመደብ ዚ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ክቡራት ሰማዕትና ነው ጎይታ ረዲእና ሎም ሓንቲ ድማ ተራኺብና ኣለና ናይዛ ሓሳብ እዚ መቐጸልታ ኢና ክንርኢ ከም ፍቃድ አምላኽ ድማ ክንውድኦን ክንጠቃልሎን ኢና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብቲ ዝሓለፈ ክፋል ብዛዕባ ዓይነታት ጸሎት ብሰፊሕ ርኢና ነርና ዓይነታት ጸሎት ናይ አምልኾ ነቲ ስም እግዚአብሔርን ማንነቱን ዝገልጽ ምዃኑ አምላኽ ባህ እናበለካ እተምልኾ አምልኾ ምዃኑ ርኢና ነርና ብድሕሪውን ናይ ምስጋና ጸሎቱን ርኢና ነርና መዓስ አበይ እተመስግን ከም ዝግበአካ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ከተመስግን ከም ዘለካን ምስጋና ድማ ዝልቀቕ
በረኸት ከም ዘሎ ወይ ድማ ምስጋና ዝመጽእ ዓጺድ ከም ዘለካ እግዚአብሔር ኣብ ተፈላለየ ኩነታት ኩሉ ግዜን ከተመስግን ከም ዘለካን ቃል እግዚአብሔር ምሂርናን አርኢናን ነይሩ ምስጋና እውን ቲ ከም ኣብ ራእይ ዮሐንስ ጽሒፍዎ ዘሎ ብሻምናይ ምዕራፍ ምስጋና ማለት ድማ ናይ ኣመንቲ በጣን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ዝዕጠን ምዃኑ ኣብቲ ራእይ ዮሐንስ ጽሒፍዎ ዝኻት ጸሎት ምስጋናን ናይ ኣመንቲ ኣሕዋትን እዩ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ብድሕሪኡ ናይ ውርደት ጸሎት እውን ኢልና ገሊጽና ነርና ናይ እህታን ጸሎት እውን ርኢና ነርና ናይ ምስጋናን እምነትን ጸሎት ከዓ ቀጽልና ሎሚ ክንርኢና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ቁጽሪ 21 ክሳብ 22 ከምዚ ኢሉሎ ኣብቲ ጽሑፍ ኢየሱስ መሊሱ በሎም እምነት እንተልያትኩምሲ እሞ እንተዘይተዋላወልኩም ነዛኦም በለስ እዚኣ ከም ዝኾነቶ ጥራይ ኣይተገብሩን ነዚ ከረን እኳ እንተንስ እሞ ናብ ባሕር ውደቕ እንትብልዎሞ ከምኡ ይኸውን ኣሚንኩም ብጸሎት እትልምንዎ ሁሉ ምእንቲ ክትረኽብዎ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ይብለና ጸሎት ሓደ ካብቲ ዓቢ ዘድልያ ስንቂ ወይ ድማ ክህልዋ ዝግባእ ነገር እቲ ትጽልዮን በእምነት ምጽላይ ናይ ጸሎት ሞተር ወይ ድማ ናይ ጸሎት መተሲት ሓይሊ ኣብ እምነት ያትውከል እምነት ነቲ ናህና ሁሉ ነገር ክትልውጦ ትኽእል እያ ነቲ እትጽልዮ ዘለኻ ጎይታ ኣምላኽ ማዕረኽ እንደይ ዓቢ መስተንክርን ድንጽን ንኹሉ ነገር ድማ ክፈትሕ ክልውጥ ክቕይር ከም ዝኽእል ምፍላጥን ምርዳእን የድልየካ ወይ ድማ ምእማን የድልየካ እቲ ካልኣይ ድማ ነቲ ጸሎት እትጽልዮ ዘለኻ ኮን ደኸውን ከመይ ደኸውን እናበልካ ዘይኮነስ ቅየር ከም ዝኽእል ኣምላኽ ድማ ሓይሊ ከም ዘለዎ ንኣመንካ ክትጽልይ ኣለክ ንምንታይ እግዚአብሔር ኣፍቲ ናቱ ዕላማ ክትወካ ይደሊ ስለ ዝኾነ እምነት ማለት ምህውታት ዘይኮነሲ ኣብ ህልውና ኣምላኽ ኣቲኻ ምጽላይ ማለት እዩ ናይ እምነት ጸሎት ኣወንታዊ ዝኾነ ውጽኢት ወይ ድማ መልሲ ድማ ኣለዋ ነቲ ትጽልዮ ብእምነት ምስ ትጽልዮ ኩሉ ሳዕ ነቲ እትጽልዮ ጸሎት ከም ፍቓዱ ከም ኣምላኽ ሓሳብን ኢኻ ትጽልዮ ማለት እዩ ንምንታይ እግዚአብሔር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኢሉሎ በእምነት እንተልያትኩም ወይ ከዓ በእምነት ጸልዩ ነዚ ክንድዚ ዝኣክል ኩነታት እግዚአብሔር ከም ዝልውጥ የርእዮም ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ንሱ ወከፍ ዝተጓዓዙ ጉዕዞታት እንድሕርኢና ብጸሎት እንተኽገብርዎ ከለዉ ጸጥ ከብሎ ከም ዝኽእል የርእዮም ነይሩ ምስኣ ግን ኣልጊቡ ዝብላ ዝነበረ እንታይ ነይራ እምነት ትብል ሓሳብ ነይራ እምነት ንነገራት ክትቕይል ሓይሊ ከም ዘለዋ እምነት ንነገራት ክትሰርሕ ሓይሊ ከም ዘለዋ ኣብኡ ብግብርን በቲ ዝሓልፍዎ ዝነበረ ኩነታትን ብኩሉን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ነገራት የርእዮም ነይሩ ለዚ እምነት እንተልያሃና ነቲ ዘይከኣል ነገር ክቕየር ከም ዝኽኣል ተርእየና እምነት ማለት ብረስኒ ክኸውን እዩ ትገብሮ ምባል ዘይኮነሲ ብምርዳእ እግዚአብሔር ከም ፍቓዱ ጌርካ ክትቀርብ እያ ተኽእለካ እምነት ነቲ ዘይተረኣየ ነገር ክውን ክትገብር ሓይሊ ስለ ዘለዋ ለዚ ጸሎትና በእምነት ክኸውን ይግባእ እዚኣ እንሪኣ ዘለና ናይ እምነት ጸሎት እምባር ነዚ ኩሉ ከተጠቓልልን ከተሕዝን ከዓ ትኽእል ያ ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ከምኡውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ወንጌል ሉቃስ እውን ተዛሪቡ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ተረድአና ከሎ እምነት እንተ ዘይብልካ ሁሉ እትገብሮ ዘበለ ዘይቀንዕን ዘይሰልጥን ምዃኑ እዩ ቃል እግዚአብሔር ዝነግር ዘሎ ስለዚ ብኻልእ ኣዘራርባ ካብ ፍቓዱን ቃሉን ሓሳቡን ምኽሩን ወፃኢ ንጽሊ ወይ ድማ ንሓትት ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሁሉ እንገብሮ እንጽልዮ ጸሎት በእምነት ክኸውን ከም ዘለዎ ከዓ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4:19 ጀሚርና ከምዚ ይብል ኣስታት ወዲ 100 ዓመት ክንሱ ምማት ስጉን ምማት ማህፀን ሳራን እናርኣየ ንምእማን ኣይደኸመን ግናኸ ንኣምላኽ ክብሪ እናሃበ በእምነት በርትዐ እምበር ነታ ተስፋ ኣምላኽ በዘይ ምእማኑ ኣይተወላወለን ነታ ተስፋ ዝሃቦ ክገብራ ክእለት ከም ዘለዎ ኣጸቢቑ ተረዲኡ ነበረ ይብለና ብዛዕባ አብርሃም ኣብ ጽሑፍ እዚ ይዛረበና ኣሎ አብርሃም እዚ ሁሉ ኩነታት ኣብ ህይወቱን ኣብ ህይወት ሰበይቱን ወይ ከኣብ ቤቱን እናሃለወ ግና ከንታይ ዝብለና እናርኣየ በእምነት ብስጉኡን ሁሉን እናተፈጸመ ንኣምላኽ ክብሪ ይህብ ነይሩ እንታይ ማለት እዚ ኣምላኽ ከም ትገብሮ ርግጽ እዩ ኣምላኽ ተዛረበካዮ ቃል ከም ትፍጽሞ ርግጽ እዩ እናበለ ንኣምላኽ ክብሪ ክህብ ከሎ ኢና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንሪኦ ስለዚ እቲ ዝጸውዖ እቲ ዝተዛረቦ እሙን ምዃኑ በእሙንነት ድማ እግዚአብሔር ከም ዝምልሰሉ ተረዲኡ እዩ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝጽልዮ ዝነበረ ስለዚ ንሕና እውን ነፍሲ ወከፍና እንጽልዮ ክንፈልጥ እቲ እንጽልዮ ድማ በእምነት ክኸውን ኣለዎ ከምኡውን ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1:3 ከምዚ ይብለና ኣቱም ኣሕዋትና እምነትኩም ኣዝያ ስለ ዝዓበየት እታ ፍቕሪ ነፍሲ ወከፍኩም ናይ ኩልኻትኩም እውን ኣብ ንሓድሕድኩም ስለ ዝዓዘዘት ቁኑዕ እዩ እሞ ብዛዕባ ኻትኩም ኩሉ ሳዕና ኣምላኽ ኣመስግኖ ግቡ ኢሉ ስለዚ እምነት ሞተር ምዃና እምነት ዓባይ ነገር ምዃና ኣብዚ የረዳእና እንታይ ኢሉ እምነትኩም ስለ ዝዓበየት ኢሉ የረዶም ኣሎ
እምነት ማለት ምስ ምፍላጥ አምላኽ ምስ ምፍላጥ ምስጢሩ ምስ ምፍላጥ ማንነቱ ምስ ምፍላጥ ቃል እግዚአብሔር በዓቢኡ እዩ ዘራኽበኒ እቲ ዝፈለጥካዮ ቃል እንስዩ ህይወት ለቢሱ በመልክዕ ጸሎት ኣብ ቅድመ አምላኽ ዝቀርብ እሱ ድማ ኣብ ቅድመ አምላኽ ክስማዕ ይገብሮ ለዚ በኻላ አዘራርባ እምነት ወይ ድማ ናይ እምነት ጸሎት ንሰይጣን መጻወድያ ወይ ድማ ንሰይጣን እታ ኣዝያ ዓባይ መዋጊት ኣዝያ ዓባይ ንሰይጣን ከኣኒ ናብ ዘይነበረ ተውርዶ መንገዲ ማለት ያ ስለዚ ጸሎት ብዘይ እምነት ዋጋ ከምዘይብላ ትርጉም ከምዘይብላ ኣብ መልስን ኣብ ፍጻሜን ከዓ ከምዘይ ትበጽሕ ቃል እግዚአብሔር ብንጹር እዩ ዘረዳአና ዘሎ እዚ ኣብ ማርቆስ 11 ካብ 11 ክሳብ 26 ሓፈሻዊነት ጽሑፍ እንተዳሪናዮ አቡ ኣቐሚጡን ኣረዲን ኣሎ ብዛዕባ እምነትን ዝቲ ክኸውን ዘለዎ ነገራትን ኣብ ዘፍጥረት 15:7 ክሳብ 15 ብዛዕባ አብርሃምን ናቶ ሓሳባትን ዘለዎ ኣብኡ ይነግረና ኣሎ ስለዚ ነቲ ህያው ዝኾነ አምላኽ በቲ ማንነቱ ኢኻ ክትገልጾ ዘለካ ኣብ ጸሎት ሓደ ክንፈልጦ ዝግባእ ወይ ድማ ክነስተብሎ ዝግባእ ነገር ኣሎ ክልተ ነገር እቲ ሓደ ክንብሎ ጸኒሕና ኢና እምነት እዩ እምነት ናይ ጸሎት ሞተር ወይ ድማ ናይ ጸሎት ዓባይ ነገርያ ክንብላ ጸኒሕና እቲ ካልኣይ ድማ በእምነት ጸልየ እንዴ በእምነት ኣብ ቅድመ አምላኽ ቀሪበ እንዴ ስለምንታይ ዘይተፈጸመ ስለምንታይ ዘይኮነ እናበልና ክንጭነቕን አእምሮና ከነናውፅን አይግባኒ እንታይ ዳኒ ኣብዚ ውሽጢ እዚ ኣብ ጸሎት እንታይ ያሎ ጊዜ አምላኽ ዝበሃል ኣሎ ንሁሉ በጊዜው በሰዓቱ እዩ ዝምልሶ ስለዚ እስኻ በእምነት ትጽሊ እግዚአብሔር ኣብ ሰዓቱ ይምልስ አብርሃም በእምነት ይጽሊ መማት መሃፀን ሳራን መማት ስጎን እናርአየ በእምነት በርትዐ ይብለና ንአምላኽ ክብርን ሃበ ይጓዓዝ ነይሩ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ጊዜው ኣብ ሰዓቱ ድማ እቲ ቃል አምላኽ ዝበሎ ቃል ፍጸም ከሎ ንረኽቦ ስለዚ እምነት እንታይ አትገብር ናኸድካ ትስዕብ ወይ ድማ ናኸድካ ንአምላኽ ክብሪ ክትህብሞ ናፍቲ ክብሪ ናፍቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ክትብጽሓ ትገብረካ ስለዚ ክዘንክልተ ነገር ኣብ ጸሎት አገደስቲን እምነትን ጊዜ አምላኽ ምጽባይን አገደስቲን ንኽልቴን አጣሚርና ምስ ንኸይድ ካኒ ሁሉ እንደልዮ እንሐስቦ እንሰርሖ ድማ ሰናይን ጽቡቕን ይኾነልናይ እግዚአብሔር እተመስገነ ይኹን እቲ ሻውዓይ ሐሳብ ድማኒ እንታይ ዝብልዩ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ወይ ድማ ብዚ ሐሳብ እዚ ክንርኢ ከለና ናይ ሓባር ጸሎት እዩ ኣብ ናይ ሓባር ጸሎት መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሕ ጌጋታት ይፍጠር እዩ ኣብ ናይ ሓባር ክንከውን ከለና ግና ነፍስ ወከፍ በገባብን ብስርዓትን ይኹን ይብለና ስለዚ ናይ ሕብረት ጸሎት ክህሉ ከሎ ንኣብነት በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ብሕብረት ብሆምሴላት ደረጃ ብዝተፈላለየ ናይ ሕብረት ጸሎት ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ክመራሕ ከሎ እቲ ሓደ ብህድኣት ነቲ ዝብሎ ዘሎ ሰሚዑ ክጽሊ ይግባእ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሜላታት ወይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ተባሂሉ እዚ መንፈስ ቅዱስ ያጸልይኒ መንፈስ ቅዱስ ያሐሳብ ሂብኒ ዘሎ ስለዚ ካብ ስምዒት እዚ ወይ ካብ መንፈስ እዚ ኣይወጽኔ ብምባል ኣብ ተፈላለየ እንታይ ክንገብር ንግደዲና ነናሃና ገሌና መዝሙር ንዝምር ገሌና ቋንቋ ንጽሊ ገሌና ካልእ ንብል ትመራሕ መደብ ወይ ድማ ትመራሕ ጸሎት ድማ ካልእ የጸሊ ክኸውን ኣይግባኒ ስለዚ እዚ ናይ ሕብረት ወይ ድማ ናይ ስምምዕ ጸሎት ክሳብ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ከምኡ ዝብለና ኣብ ወንጌላት ጽሑፍና እውን እንታይ ዝብል ብሓደ ክትእከቡ ከለኹም ብትብልዎ ዘበለ ምስ ትሰማምዑ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ክሰምዕ ወይ ከዓ ክምልስ ይብለና እቲ ጸሎት እዚ እንታይ ኢልና ያለና ናይ ስምምዕን ናይ ሓባር ጸሎትን ናይ ሓባር ጸሎትን ናይ ስምምዕን ክሳብ ዝኾነ ካኒ ሓቢርና እቲ መራሒ ዝመርሐና ዘሎ ጸሎት ስለ ሃገር ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ውልቀ ቤተሰብ ስለ ዝተፈላለዩ ኩነታት ድማ ምስኡ ተሰማሚዕና ንጸሎት ኣብ ቅድመ አምላኽ ነቕርቦ እግዚአብሔር ድማ ብሕብረትና ስምምዕና ንርኢ ድማ መልስን ፍጻሜን ይህበና ናይ ኩነታትና ስለዚ ክንዕርየ ይግባይ ጸሎት እንታይ ስለ ዘድልዮ ስምምዕን ብሓባር ምዃንን የድልዮ እግዚአብሔር እተመስገነ ይኹን ስለዚ እስከ ሕጂ ክንሪኦ ዝቐነና ብዛዕባ ጸሎትን ኃይልን ስልጣንን ማንነትን አመጻጻን አበይ ስፍራ ከመይ ጌርና ንጽልን ሁሉ ክንሪኦ ቀኒና ወይ ድማ ሓሊፍና ኣለና ከምዚ እንሪኦ ዘለና እምበኣረ ጸሎት ማዕርኽ እንደይ ሓያልን ጠቃምን ምዃኑ ድማ ንርዳእ ኣለና እግዚአብሔር እተመስገነ ይኹን ነቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝረኣናዮ ጸሎት ስፍራ ይደሊ ጸሎት ምኽንያት ይደሊ ጸሎት ተረዲእካ ትጽሊ ይደሊ ኣብ ጸሎት ሁሉ ሰናይ ይኸውን ሁሉ ጽቡቕ ይኸውን ስለዚ ነፍስ ወከፍና ኣብ ዘመን እዚ ዘለና እንሰምዕ ክቡራት ሰማዕቲ ነፍስ ወከፍና ስፍራ ጸሎትን ቦታ ጸሎትን ካብ ልብና ጀሚሩ ክህልወና ይግባይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት ወይ ድማ ኣብ ሓደ ክብድ ዝበለ ፍሉይ ዝበለ ኩነታት ጥራይ ናብ ዕጽዋ ክንኣቱ ናብ ተፈላለየ ናይ ስፍራ ጸሎት ክንተይድ ዘይኮነሲ ልምዲ ዝኾነ ኣብ ኩሉ ፍጻሜ ኣብ ኩሉ ኩነታት
ኣብ ኩሉ ግዜን ኣብ ኩሉ ህይወትናን ስፍራ ጸሎት ክህልወና ይግባይ ኣብኡ እንንብርከኸሉ ኣብኡ እንጽልየሉ ኣብኡ እንሰምዓሉን ናብ ኣምላኽ እንቐርበሎም ስፍራ ጸሎት ክህልወና ይግባእ ካብ ልብና ጀሚሩ ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ዘብጽሕ ናይ እግዚአብሔር ዕላማ ዘለዎ ንእግዚአብሔር ዘርኢ ዝማ ስፍራ ጸሎት ክናኣቱ ኣለና ስለዚ ነፍስ ወከፍ እንሰምዕ ዘለና በዛ አጋጣሚ ናይ ጸሎት ኃይሊ ተረዲና ማንነትን ዓይነተትን ጸሎትን ተረዲና እቲ ንጽልዮን ስፍራናን ሁሉ ክነዳሉን ካብ ልብ ጀሚርና ዝተፈላለዩ ዓጺና እንጽልዮ ጸሎት ክህልወና ይግባይ እግዚአብሔር ንኃይልኩም ናይ ጸሎት ስምዒትኩም ናይ ጸሎት ድሌትኩም ናይ ጸሎት ባህግታትኩም ሁሉ እግዚአብሔር በኃይሊ የበርታዮ ኣብ ጸሎት እምነትን ጊዜ አምላኽን ክንጽበ ኃይሊ ይሃበና እግዚአብሔር ብተሐልፎ ሁሉ ኩነታትኩም እግዚአብሔር የሳግርኩም ኣብ ስፍራ ጸሎት እተጸለየ ጸሎትኩም ድማ ሁሉ እግዚአብሔር በጊዜውን በሰዓቱን ይመልሶ እግዚአብሔር ዘመን ህይወትኩምን አገልግሎትኩምን ነገራትኩም ሁሉ ይባርክ እግዚአብሔር ይባርክኩም ተባረኩ ሰልማት ዝበሐቶ ፈትናይ ነብራ ዓሳሪ መከራ ከማቦ ዘይብሉ ዘፍታሙሉድ ኮይነ ተባሕባሕ ክመርህ አዘየ حيال كتشكا زرقت يدكا مفتحي كتقبل سماي وريدكا بهدعات سقيمكا تعيو تقباركا الكل سعن سبوخي وينو الله ملكا وينو الله ملكا كورات سمعتنا አገልግሎት ድምጽ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም በኢንተርኔት ንትከታተሉ አመርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡውን بفيسبوكን بيوتيوبን ኣብ voice of salamna ትረኽቡና ሕቶ رئيቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምዝህልወኩም voiceofsalamna@yahoo.com ኢልኩም ስለዱልና ጽባሕ መንሰይን ህይወቱን ዝብል መደብና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ኣብ ዓድጓና ኣብ ምድሪ ስደተይ ጽላሎት ሞት ተጎልቢባ ሕይወተይ ይደጽላኢ ከቢዱኒ ክነሰይ ንድሕሪት ገጹ ግን ኣይተመልስን ልበይ ካብ መገድኻ ይግለሰብ ስጉምተይ መዛሙራትካ እዩ ስርዓት ግሽነተይ مزاموراتك يو سرعتك شنتي سهلخان حقخان مريحناني نعم محضراتك بزيحناني كمسكنك أبوي باخلوني أبزز بصحكني ወለዲ መርገም ሓዲግና ስለደቅና ናብ ጸሎት ንመለስ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ክፉእ ዘመን ከም ዝመጽእ ጠንቂቕናሎ ስለዚ ነቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ደቅናን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ዕድመ ጋግ ንኽንረድኦም ከይከኣለና ኣእዛናን ደገ ልብናን ከፊትና ንኽንሰምዖም ምእንቲ ስለ ገዛእ ርእስና ንኹሉ ንጸሊ ብሰንኪ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ህይወት ዘጋጥሞም ጸቕጢ ወጥሪ ፍርሂ ምሽቁራር ካብ ዘይደልይዎ ሓደገኛ ውሳኔታት ድሒኖም ቅርዑውን ጥዒን ንርሑቕ ዝዓለመ ህይወት ንኽመርሑ ንጸልየሎም ካብቲ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ተፈኒዩ ዘሎ መንፈስ ናይ ርክሰት ዕብዳንን ግብረ ሰደማውነትን ካልእን ንኽዕቀቡ ነቲ ሓቀኛ መገዲ ኣምላኽ ክረኽብዎ ብዕረፍቲ ንኽመላለሱ ነቲ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝገዝእ ዘሎ ክፉእ መንፈስ ብንጹር ኣለልዮም ካብ መርበቡ ሓረ ኮይኖም ነቲ ጽቡቕ ብምድላይ ህይወቶም ኣብ ትሕቲ መንፈስ ቅዱስን ቃል ኣምላኽን ንኸግዝኡ ንጸልየሎም ካብ ትዕቢትን ትምክሕትን ርሒቖም ንገዛእ ርእሶም ትሕት ብምባል ንገጽ ዓበይቲ ክፈርሁን ከኽብሩን ንጸልየሎም ደጋጊምና ንጸልየሎም እግዚአብሔር بمعالتي لو خاتو يسدلني እግዚአብሔር بغتري موسالو يلكلي بليت دما مزمور الله مساي مزمور الله مساي مفرح تلاقي ناي تعبيد فخرا بتتصاررتي زرخبو مكرا منت نفسي كي تريو نمعالتي بلوخات شفين كايو نليتي دما بمزموران كحكايو مسكانا نقافي ملكايو
مسكانا نقفي ملكايو برهان كان حقخان مريحناني نقدوس كركاب تيحناني كمسكنك أبسسب سحكاني أبوي بخيلوني اكزيابير معالتي لو خاتو سدلي اكزيابير بغتري مروسالو يلكلي بليت دماغ مزمرو مساي هبدقيتات نايموت كعناني صلائك جرح كتفاني أملاخ كابي يالو كبلني تقررتي كشكعلو كسحبوني نفسي ليا هدئي نفسي نمدحان قطو قنا كمسكنوي نمدحان قطو قنا كمسكنوي سهل محرتون مريحناني نخلو عدمي سعبناني يا مسكنك أبزز بصحكني أبوي بخيلوني إكزيابير بمعالتي لو خاتو يسدلي إكزيابير بغتري موسالو يبكلي بليت دماغ مزمور له مساي إكزيابير معالتي لو خاتو يسدلي إكزيابير بغتري موسالو يلكلي بليت دماغ مزمور له مساي إكزيابير بمعالتي لو خاتو يسدلي إكزيابير بغتري موسالو يلكلي بليت دماغ مزمور له مساي بليت دماغ مزمور له مساي بليت دماغ مزمور له مساي